Zamisli da ti sa 16 godina kažu ti si sljedeći Messi ili ti si novi Modrić i onda par sezona kasnije promijeniš 10 klubova, izgubiš status mega talenta i ljudi te spominju samo uz rečenicu šteta. Mogao je biti veliki. Danas prolazimo kroz 7 balkanskih čuda od djeteta koja nikad nisu došla do nivoa koji im je bio predviđen i otkrivamo gdje su danas. Riječ propao je gruba, ali je koristimo jer je publika tako traži. Neki od ovih igrača su imali sasvim solidne, čak odlične karijere, samo ne onakve kakve je hype obećavao. Ovo nije hejt video, nego realan pogled na to koliko su pritisak, povrede, loši transferi i mentalna strana igre jaki faktori u modernom fudbalu. Balkan je fabrika talenata, ali i fabrika nerealnih očekivanja. Kod nas se nakon 2 dobre utakmice već traži novi Messi, novi Modrić ili čak novi Džeko. A istina je da je talent samo početak priče, sve poslije je sistem, glava, sreća i odluke. Počinjemo sa najikoničnijim imenom ove liste, Bojan Krkić. Napadač rođen u Španiji, sin Srbina, dijete La Masije, koje je u omladinskim kategorijama Barcelone rušilo rekorde golova. Debitovao je za prvi tim Barcelone kao tinejdžer, zabijao u primeri, igrao uz Messija, Xavija i Iniestu i mnogi su ga vidjeli kao buduću zvijezdu koja će vladati Camp Nou. Ali iza toga sna skrivala se brutalna istina. Bojan je godinama imao problem sa anksioznošću i napadima panike, o čemu je otvoreno govorio, objašnjavajući kako ga je pritisak sa vrha svjetskog fudbala doslovno gušio. Umjesto stabilne karijere u jednom velikom klubu, uslijedio je niz posudbi i selidbi. Roma, Milan, Stoke, Mainz, Alles, potom čak i MLS i Japan. Stalno traženje pravog mjesta gdje može disati. Gdje je danas? Bojan je 2023. objavio kraj profesionalne karijere, a onda se vratio u Barcelonu, u ulozi fudbalskog koordinatora, uključen u rad s mladim igračima i razvojem sljedeće generacije u klubu. Nekad ne zakazuje talent, nego sistem koji ne zna zaštititi klinca od vlastitog hajpa. Ako postoji savršen primjer igrača koji je kao klinac izgledao kao highlight kompilacija, to je Alen Halilović. Veznjak i krilo, rođen 1996. proglašen jednim od najvećih svjetskih talenata svoje generacije, uz nadimak hrvatski Messi. Vrlo rano je skrenuo pažnju na sebe u Dinamu, a zatim uslijedio transfer u Barcelonu, koji je dodatno pojačao hype i očekivanja da će postati nosilac igre Hrvatske i veliki igrač u La Ligi. Umjesto toga desilo se nešto drugo. Posudbe, kratke epizode u raznim klubovima poput Sportinga iz Giona, Hamburga, Las Palmasa, Milana i još nekoliko destinacija bez pravog kontinuiteta i kuće u kojoj će se razvijati. Gdje je danas? Prema dostupnim podacima, Halilović od 2023. igra u Fortuni Sittard u Nizozemskoj ligi kao igrač koji je još uvijek pokušavao pronaći stabilnu ulogu i podsjetiti na dio onog starog talenta koji je obećavao toliko toga. Ako preskočiš nekoliko stepenica u razvoju i rizikuješ da padneš unazad umjesto da ideš naprijed. Marko Marin je još jedno ime koje je živjelo s poređenjem sa Messijem. Krilni napadač i playmaker, reprezentativac Njemačke srpskog porijekla, eksplodirao je u Borussiji i Werderu, gdje je svojim driblingom i vizijom zaslužio nadimak njemački Messi.
taj hype ga je odveo u Chelsea. U vrijeme kada je klub skupljao ofanzivne talente iz cijele Europe, ali tu je naišao na klasičan problem. Ogromna konkurencija, pritisak rezultata i malo vremena za grijanje na greškama. Uslijedile su brojne posudbe. Sevilla, Fiorentina, Anderlecht, Trabzonspor i kasnije prelazak u Olympiakos i Crvenu zvezdu, gdje je imao solidan utjecaj, ali daleko od toga da je postao globalna superzvijezda kako su najavljivali. Gdje je danas? Biografski podaci pokazuju da je završnu fazu karijere proveo kroz niz klubova, uključujući i Zvezdu, nakon čega je polako izašao iz fokusa velikih liga. Posljednje godine više liče na iskusnog putnika nego na elitnu zvijezdu. Kada odeš u top klub prerano, možeš postati samo još jedan igrač u sistemu, umjesto centralne figure jednog projekta. Filip Đuričić je bio jedan od najuzbudljivijih ofanzivnih veznjaka iz Srbije, posebno u periodu kada je igrao u Heerenveenu i kasnije prelazio u Benfiku uz reputaciju igrača koji može spojiti kreativnost i golove. Očekivalo se da će postati dugogodišnji nosilac igre reprezentacije i ozbiljan faktor u jakim ligama, ali njegova karijera se pretvorila u niz prelazaka. Benfica, posudbe u Mainz, Southampton, Anderlecht, pa zatim Sassuolo, Sampdoria i novi početak u Grčkoj. Gdje je danas? Đuričić od ljeta 2023. igra za Panathinaikos u Grčkoj Superligi, gdje je stigao kao slobodan igrač i potpisao ugovor, pokušavajući pronaći konstantu u ulozi iskusnog ofanzivca više kao lider nego kao čudo od djeteta. Karijera nije samo pitanje talenta, već i sposobnosti da se prilagodiš i prihvatiš novu ulogu kada više nisi klinac budućnosti. Haris Seferović je specifičan slučaj. Centarfor švicarske reprezentacije bosansko-hercegovačkog porijekla, koji je imao periode ozbiljnog vrha, posebno u Benfici gdje je znao zabijati 20 plus golova po sezoni i boriti se za titulu najboljeg strelca lige. Ipak, nakon tog pika uslijedio je pad minuta, promjene u konkurenciji i serija selidbi, od posudbe u Galatasaray pa odlaska u Ujedinjene Arapske Emirate, što je često znak da se karijera polako seli iz fokusa europske elite. Gdje je danas? Najnoviji podaci navode da Seferović igra u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u klubu United FC u Dubaju, nakon prethodnih angažmana u Al Nasru i Al Waselu, gdje nastavlja karijeru kao iskusni napadač daleko od europskih reflektora. Možeš imati vrhunske sezone na najvišem nivou, ali jedan pogrešan period, forma, plus povrede, plus konkurencija mogu te uputiti na ligu gdje se više igra za novac nego za slavu. Adnan Januzaj je eksplodirao u dresu Manchester Uniteda pod Davidom Moisesom, do te mjere da je legendarni Ryan Giggs predao svoju desetku upravo njemu, što je bila ogromna simbolika i potvrda koliko su u klubu vjerovali u njegov potencijal. Priča je poprimila dodatnu dimenziju na Balkanu jer se dugo spekulisalo za koje će reprezentacije igrati. Belgiju, Kosovo, Albaniju ili neku balkansku selekciju, što je stvaralo dodatni hype i medijski pritisak oko njegovog identiteta i odluke. Nakon tog početnog buma u Unitedu, Januzaj nikad nije uspio zacementirati status zvijezde. Uslijedile su posudbe u Dortmund, Sunderland, Real Sociedad, kao novi pokušaj stabilnosti pa transfer u Sevilju i dalje selidbe. Gdje je danas? Januzaj je pod ugovorom sa Seviljom, ali je 2024. posuđen Las Palmasu,
a potom se vratio te u sezoni 25-26 nastupa za Sevilju, uz povremene minute i borbu da povrati vidljivost u La Ligi. Hype je najviši u trenutku kada si obećanje, ali stvarna vrijednost se pokazuje u tome koliko godina možeš ostati bitan. Nikola Minković je još jedno ime koje se često spominjalo kao potencijal za velike stvari, posebno u radnim danima Partizana, kada je slovio za jednog od najtalentovanijih ofanzivnih veznjaka srpske generacije. Njegov put obilježile su kombinacije povreda, disciplina, psihologije i odluke izvan terena, zbog čega nikad nije napravio onaj iskorak na najviši evropski nivo kakav mu je bio predviđen kao klincu. Dio karijere proveo je u Italiji, igrajući za Ascoli i druge klubove, više ulogu igrača koji traži sebe nego zvijezde oko koje se gradi projekat. To je igrač koji je nestao iz fokusa glavnih liga i šansi koje je imao u ranoj fazi karijere. Kod nekih igrača više od talenta presude odluke izvan terena i koliko ozbiljno shvataš svaku priliku koja ti se pruži. Kada pogledaš svih 7 imena, vidiš iste obrazce, prerani hype, neodmjerene usporedbe s najvećim legendama, prerani odlazak u prevelike klubove, povrede, anksioznost, pritisak reprezentacije i medija. Balkan ima talent, ali nedostaje plan, karijerna strategija, ljudi koji znaju kada je pravi trenutak za transfer i sistem koji će čuvati igrača, a ne samo njegovu tržišnu vrijednost. Sada je red na tebi. Napiši u komentar jednog igrača sa Balkana za kojeg si bio siguran da će postati svjetska klasa, a nikad nije ispunio ta očekivanja. Šta misliš da ga je najviše kočilo, povrede glava, pogrešan klub, loši savjeti ili nešto peto? Ako želiš nastavak, piši u komentaru. Ako ti se sviđa ovakav dokumentarni i analitički pristup pričama sa Balkana, ostavi like, zaprati kanal i uključi notifikacije. Ovdje ne gledamo samo golove, nego cijelu karijeru, od prvog hajpa do posljednjeg ugovora.